লাই थांनाय सालजुगु जरानो बयनक नि कमाजाक बिसि थामसि उमनि खरकसा हामजक मुं समादास पार्टी मुंनि आगोलाव शान्तिर बाजार थानाव मिसिंदे रेखलायजाक फानो ताबुक बकमाजाक हामजक नायतुगै मानिया ख पुलिस पार्टी मुं शान्तिर बाजार बखाक्सतेनि केसिपारा आमसानि कक्तमा लाई थांनाय सालजुगु सगांगो बिसिसि उमनि बसाजकनि बागै चिप्स पाइनानि हनै नकनि अंखरै थांमानि शान्तिर बाजार केसिपारा आमसानि निमाइदासनि बिहिक सुमादास फियाबा नकनि अंखरै थांमानि कलकमा जरानि आगोलाव नगो किफिलै सकफाया अंगै बेलाय वाना माटे कमांमावो कलाइखा बिनि नुखुंनि बररक पाइथागो काइसा थायो नायतुगै मानिया अंगै शान्तिर बाजार थानाव खलाइजाखा मिसिं डायरी फियाबा पार्टी मुंनि सालजुगु जरानि आगोलाव ताबुक बकमाजाक हामजकनो नायतुगै मानियाखौ पुलिस আচ্ছা আপনার বাড়িতে ছেলের বউর সাথে কি হয়েছে? ও দেখছি ঘুমাই রয়েছে, আমি গেছি কাজে, ওলা গেছে কাজে। হে কইছে রয়েছি মোবাইল টিভি দেখছি ঘুমাই রয়েছে, ভিতরে কইছে স্নান করি বললাই, কইছে স্নান করি তোর লাই তুই স্নান করি তোর লাই বাজারে যাইয়ে তোর লাই সিপ আনুম চকলেট আনুম তুই সুন্দর করে থাকিস। তো হে আর হারা ওই মেসে কর বলে কানতে কানতে ওষুধ দিকে গেছে গো হে বলে কে নাতিন? নাতিন আচ্ছা ওষুধ দিকে গেছে গো কইছে ওষুধ দিকে যা আর আমরা বড় আমরা সায়ন মারে কর তো করি জানি কানতে কানতে রাস্তা মধ্যে যার গো তো হিয়া কইছে দেখছি ইয়ে মোবাইল না টিভির ঘুমাই খোলাও গেছে কই কাজে। আচ্ছা আজকে কতদিন হয়েছে বউ নাই যে? আজকে 10 দিন। 10 দিন হয়েছে। হ্যাঁ থানায় কোনো মামলা করছেন? মিসিং ডায়েরি করছেন? হ্যাঁ। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।